हाय फ्रेंड्स मो विश्वजीत आपन को स्वागत करुच्ची जॉब जिनी यूट्यूब चैनल को देखंतु आसी जाइछि आईबीपीएस तरफ रु क्लरिकल वैकेंसी नोटिफिकेशन टी ऑलरेडी रिलीज हेई सारिछि मु आपनको एथिरे डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिवि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहिबो आपनकर सिलेबस कोन रहिबो केमिति अप्लाई करिवे एग्जामिनेशन फीस आपनकर लास्ट डेट कोन रहउछि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपन ए वीडियो रु जानि परिबे जदि आपण केवल ग्रेजुएशन करिसंती गोटे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रु ताहाले आपण ए वीडियोटी को निश्चित देखंतु आपण ए वैकेंसी पई अप्लाई करि परिबे वीडियो रे आगो को बढ़िया पूर्व प्रथमे आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु लाइक शेयर एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करि दियंतु नेक्स्ट वीडियो आपनको सर्वप्रथमे मिलिबो चलंतु वीडियो रे आगो को बढ़िबा देखंतु इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस जोटा को आपन शॉर्ट फॉर्म रे कहा जाए से आपनकर नोटिफिकेशन रिलीज करिछि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स इन पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपन जदि गोटे पब्लिक सेक्टर बैंक रे काम करिया को चाहछंती एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट जेमिति कि आपनकर कैशियर हे गले आपनकर बैंक रे जो सब आपनकर अदर क्लरिकल काम रुहे ता पई आपनकर पोस्ट तो आपनकर बहुत भलो पोजीशन आपनको एथिरे सेल्स रो टेंशन रहिबोनी सेल्स रो टार्गेट आपनको बेसी किछि रहिबो नाही तो आगो को बढ़िया चलंतु देखुन आपनकर इम्पोर्टेंट डेट्स कोन रहउछि 1/8/2026 आपनकर इम्पोर्टेंट डेट आपनकर स्टार्ट होछि रजिस्ट्रेशन 21/8/2026 आपनकर लास्ट रहउछि एंड आपनकर पेमेंट ऑफ एप्लिकेशन फीस आपनकर 1/8/2026 रु 21/8/2026 रहउछि ऑनलाइन आपनको पेमेंट करिया पड़िबो कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपनकर सेप्टेम्बर मास आपनकर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हबो देन आपनकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी केबे हबो अक्टोबर 2026 रे प्रिलिमिनरी हबो रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी आपनकर नवेम्बर रे प्रिलिमिनरी रिजल्ट आसी जिवो देन आपनकर मेन पई भी आपनकर कॉल लेटर आसी जिवो नवेम्बर रे देन आपन एग्जामिनेशन मेन जोटा रहउछि डिसेंबर मास आपनकर मेन एग्जाम टी कंप्लीट हे जिवो एथिरे आपनकर सबुठु भलो होउछि कि एथिरे आपनकर इंटरव्यू नाही ओनली प्रिलिम एंड मेन आपनकर देई क्लियर करदेले आपनकर जॉब टी पके एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट जोटा कि मार्च 2027 सुधा आपनकर आपनको जॉब आपनक हाथ रे थिबो मार्च 2027 सुधा आपन जॉब होल्डर आपन जॉइन ऑलरेडी करि सारिथिबे देन आपनकर देखंतु एठी आपनकर इंपोर्टेंट पॉइंट म आपन कहि दउची को बैंक आपनकर पार्टिसिपेट करिसंती एग्जाम रे बैंक ऑफ बड़ौदा रही कैनारा बैंक रही आप देखी पारे बैंक ऑफ बड़ौदा कैनारा बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक इको बैंक आपनकर रहिबो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ये सब आपनकर पंजाब एंड सिंध बैंक इंडियन बैंक ये सब बैंक आपनकर एथिरे पार्टिसिपेट करूछंती देन आपनकर कस्टमर सर्विस एसोसिएट पई आपन सैलरी केते रही देखो बेसिक आपनकर 24,050 टका आपनकर स्टार्टिंग रहउछि जोटा कि बढ़ी बढ़ी आपनकर हे जिवो 64,480 टका एटा आपनकर ओनली बेसिक जेथिरे आपनकर अलाउंसेस ऐड हेनी अलाउंसेस ऐड हे कि आपनको अप्रोक्सीमेटली 60,000 पर्यंत आपनकर सैलरी आपनको आसी जिवो पर मंथ ठीक अछि यह हला आपनकर सैलरी डिटेल्स देन आपनकर देखंतु एज क्राइटेरिया कोन रहउछि मिनिमम आपनको जदि 20 वर्ष रु 28 वर्ष मैक्सिमम हेछि ताहले आपण निश्चित भाव रे ई पोस्ट को पई अप्लाई करि परिबे ए डेट होछि आपनकर इंपोर्टेंट देखंतु 2/8/1998 नॉट अर्लियर देन आपण ए डेट पूर्वरु आपनकर डेट ऑफ बर्थ न होइतिबा दरकार नॉट लेटर देन 1/8/2006 परे आपनकर डेट ऑफ बर्थ हेइ नथिबा दरकार यही डेट होछि इंपोर्टेंट ए दुटा डेट मध्ये आपनकर डेट ऑफ बर्थ हेइतिबा दरकार देन आपनको यदि आपण एससी एसटी ओबीसी किबा आछन ते से अनुसार आपनको एज रिलैक्सेशन भी मिलि जिवो 5 वर्ष एससी एसटी एंड ओबीसी 3 वर्ष एंड पीडब्ल्यूडी पई 10 वर्ष यह होछि आपनकर एज क्राइटेरिया देन आपनकर देखंतु आपनकर क्वालिफिकेशन कोन रहउछि कंप्यूटर सर्टिफिकेट एथिरे आपनकर मैंडेटरी कर दिछि एथरक आपनको जेमिति हो कंप्यूटर आसुथिबा दरकार कंप्यूटर चलै जानिथिबा दरकार एंड आपनको एक वैलिड सर्टिफिकेट भी आपनको प्रोवाइड करबा को पड़िबो एंड आपनकर जो ग्रेजुएशन आपण कंप्लीट करछंती ताहा आपनकर एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रो हेतिबा दरकार देखो एप्लिकेशन फीस आपनकर कोन रहिछि एप्लिकेशन फीस आपनकर 175 टका रहिछि एससी एसटी कैंडिडेट को पई एंड 850 टका आपनकर ओबीसी एंड जनरल पिलांक पई या आपनको बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट और एप्लिकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस विल बी हैव टू बोर्न बाय द कैंडिडेट ए चार्ज छोड़ा
এই ଫିସ୍ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ମାର୍କ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 35 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ମିନିଟ୍, 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ ଏହା ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟଲି ଟାଇମ୍ ରୁହେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରିଜନିଂ କରିବି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କରିବି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପଛକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଆଉ ସେ ପେଜ୍ଟିକୁ ସେ ସେକ୍ସନଟିକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କର ରହୁଛି। ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 40 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି 40-60 ମାର୍କ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ 40 ଆଣ୍ଡ 50 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ 125 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ମେନ୍। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ର ସିଲାବସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେନାଲ୍ଟି ରହୁଛି, ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନିହାତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ 0.25% ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ 1 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂର ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ, ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର LLPT ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ, ଆନ୍ସର୍ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ହେବ, ଘରେ ବସି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ PDFରେ ହିଁ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯାହା ରହିଛି 337ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 337ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର 143ଟି ରହିଛି UR ପାଇଁ, 29ଟି ଆପଣଙ୍କର EWS ପାଇଁ, OBC 40ଟି, SCରେ 55ଟି, ST 70ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ହାଏଷ୍ଟ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 1400 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହାଏଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କେତେ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ PDFରେ ହିଁ ମେନସନ୍ ଅଛି। କେୟାରଫୁଲି ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇ PDFଟି ଆପଣଙ୍କୁ IBPSର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିର ଲିଙ୍କ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ଏହା ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି OBC, SC, ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।